जो कुछ तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, जो देख रहा है वो सच है। सारे सूफियों के पूरे फलसफों का निचोड़ बस यही है, जो भी दिखाई पड़ रहा है वो झूठ है और जो देख रहा है वो सच है। इंसान की मगर हालत इसके बिल्कुल उलट है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सच हो गया है और जो देख रहा है उसका तो किसी को पता ही नहीं। घर सच हो गया है, घर के मकीन का पता ही नहीं है। ये कैसी हैरत की बात है। लोग पूछते हैं कि रूह कहाँ है, मगर ये नहीं समझते कि जो पूछ रहा है वही रूह है। तुम्हें जो सबसे बड़ी गलत फहमी हुई है वो यही है कि तुम समझते हो कि तुम जिस्म हो जिसमें रूह रखी गई है। तुम ये नहीं देख पा रहे कि तुम रूह हो जो इस वक्त एक जिस्म को एडॉप्ट किए हुए है। तुम पूछते हो अपने अंदर मौजूद रूह को कैसे देखें। ये सवाल बड़ा मासूम सा लगता है, मगर हकीकत ये है कि मैं जब भी ये सवाल सुनता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि इंसान अपने आप से कितना दूर हो गया है। रूह को भला कैसे तुम देखोगे? वही तो रूह है जो देखेगी। जिसका दीदार करना है वही तो दीदार करने वाली है। तुम्हें दुनिया पर भरोसा है, दुनिया तुम्हें सच नजर आती है, खुद पर तुम्हें कोई भरोसा नहीं। खुद तुम सच नहीं हो। जो दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे तो तुम दौड़ रहे हो। जो देखने वाला है उसकी कभी तुम्हें एक झलक ही नजर नहीं आई। जो देखने वाला है उसके साथ तो तुम जिंदगी में कभी 2 पल के लिए भी खामोश अकेले बैठे नहीं हो। इस बात को समझो, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सारा ख्वाब है। जो ये ख्वाब देख रहा है बस वही सच है। तुम्हें जो दिखाई पड़ता है वही बस तुम्हें सच दिखाई देता है। तुम रात को ख्वाब देखते हो उसको भी सच मानकर देख रहे होते हो, क्योंकि ख्वाब देखना ही तुम्हारी आदत बन गया है। ये सूफी जिस इनलाइटनमेंट की बात करते हैं वो क्या है? इस दुनिया के ख्वाब से बेदार होने का नाम है इनलाइटनमेंट। तुम जो भी कुछ देख रहे हो ये सब ख्वाब है, ये सब अनरियल है। और खुद अपनी जिंदगी के गुजरे दिनों को भी अगर दुरुस्त तरीके से तुम जांच लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो नजर आ रहा है वो अनरियल है, वो गैर हकीकी है। बच्चे थे तो तुम्हें बॉल, बैट, खिलौने, पेंसिलें, टॉफियां सच नजर आती थी। तुम बड़े हो गए, खिलौने गैर हकीकी हो गए और कार, फैक्ट्री, बिजनेस, नौकरी तुम्हें सच नजर आने लगा। जब तुम बच्चे थे तो कार, फैक्ट्री, नौकरी कुछ भी तो तुम्हारा सच नहीं था, कुछ भी तो तुम्हारे लिए रियल नहीं था। अब घर, फैक्ट्री, नौकरी सच हुए तो खिलौने, टॉफियां, बाल, बैट अनरियल हो गए। फिर तुम बूढ़े हो गए तो कार, फैक्ट्री, नौकरी सब अनरियल लगने लगे। अब कुछ और रियल लगता है। अब कोई मजहबी है तो जन्नत जहन्नम उसे रियल लगने लगा। लेकिन कभी तुमने गौर किया कि वो जो बचपन में देख रहा था, वो जो जवानी में देख रहा था, वो जो बुढ़ापे में देख रहा है, वो हमेशा एक है, वो कभी नहीं बदला। हतमी सच, अल्टीमेट रियलिटी वही होती है जो चेंज नहीं होती। इस तुम्हारी जिंदगी के पूरे सफर को फिर देखो, फिर थोड़ा गौर करो। तुम्हारे जो भी सच थे वो बदलते कैसे गए, और जो बदलते गए वो सच कैसे हुए। और तुम्हारे सारे सफर में जो बदला नहीं, वो जो देखने वाला था वही सच है, मगर तुम उसको जानते नहीं। तुम पूछते हो रूह को कैसे देखें? देखने वाले को कैसे देखोगे? जो पूछ रहा है वही तो रूह है और उसको तुम जानते नहीं। तुमको समझ ही नहीं आ रही कि मकान सच नहीं है, ईंटें सच नहीं है, मट्टी सच है, क्योंकि मट्टी थी, ईंटें तुमने बनाई थी, मकान तुमने तामीर किया था। सोचो ना, कौन है वो जिसे तुम मैं कहते हो? तुम्हारा नाम, तुम्हारी कौमियत, तुम्हारी जात, तुम्हारी बिरादरी,
یہ سب تم نے جمع کیا ہے، تم نے سنا ہے۔ یہ جسے تم میں کہتے ہو یہ تم ہو ہی نہیں، یہ تمہاری ملکیت ہی نہیں۔ یہ جو تمہاری ایگو ہے اس کی مالک تو سوسائٹی ہے۔ تمہارا مسلم نام ہے، پاکستانی قومیت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تم یہاں پیدا ہوئے، کیونکہ سوسائٹی یہی تھی۔ تم ہندوستان میں پیدا ہوتے تو نام ہندو ہوتا، قومیت ہندوستانی ہوتی۔ تم امریکہ میں پیدا ہوتے، نام کرسچن ہوتا، قومیت امریکی ہوتی۔ یہ جسے تم میں کر کے پکار رہے ہو، یہ میں تمہاری ملکیت ہی نہیں، یہ سوسائٹی کی ملکیت ہے۔ یہ تمہارا خواب ہے، یہ تمہارا سچ نہیں۔ سچ تو وہ ہوتا ہے جو بدلتا نہیں، جو چینج نہیں ہوتا۔ تمہاری میں کیسے سچ ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان میں پیدا ہو تو مسلمان اور پاکستانی، ہندوستان میں پیدا ہو تو ہندو اور ہندوستانی، امریکہ میں پیدا ہو تو عیسائی اور امریکن۔ تمہاری عادت ہی خراب ہو چکی ہے۔ تمہیں جو دکھائی دیتا ہے وہی سچ دکھائی پڑتا ہے۔ جو دیکھنے والا ہے وہ تمہارے لیے جھوٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تو تم کبھی بیٹھے ہی نہیں۔ دیکھتے ہو تمہیں کرنے کو کچھ کام نہ ہو تو کیسے بے چین ہو جاتے ہو۔ اپنے ساتھ تم بیٹھ نہیں سکتے، کیسے دماغ میں منصوبے اور یادوں کی پوری دنیا آباد کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ تم فری ہو کر بھی فری نہیں ہوتے، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ نہ کر رہا ہو اور بالکل فری ہو وہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم جب سوئے ہوتے ہو اور خواب دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہیں وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو خواب میں چل رہا ہو۔ یہ تو تمہارے سونے کی حالت ہے، لیکن غور کرو، جو تمہارے نام نہاد جاگتے لمحات ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ ان میں بھی دیکھنے والے سے تم بے خبر رہتے ہو، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہی بس تمہاری حقیقت ہو جاتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے اس بات پر کہ خواب تک تمہیں سچ دکھائی دیتا ہے؟ حماقت کی اور کوئی حد ہوگی، پاگل پن اور کیا ہوگا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ تم سپنا دیکھ رہے ہو، روز دیکھ رہے ہو، روز دیکھتے ہو، روز اس سپنے کا ٹوٹنا بھی دیکھتے ہو، مگر پھر بھی سپنے سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں ہو۔ روز خواب دیکھتے ہو کہ یہ ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر سب ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اندھا سفر ہے جو بس کیے ہی کیے جا رہے ہو، مگر جاگنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اور کوئی جگانے کی کوشش کرے تو اسے پاگل کہتے ہو، غیر عملی انسان کہتے ہو۔ تم نے دیکھا نہیں تمہاری دنیا نے نبیوں صوفیوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جنہوں نے تمہیں بیدار کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تم آسمان کی طرف دیکھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے ہو۔ اور کوئی تمہارا منہ آسمان کی طرف کر کے کہے کہ کیوں زمین کے کیڑے بنے ہوئے ہو، اوپر دیکھو وہ کھلا آسمان ہے، تو تم اس کی بات کا توڑ تو نہیں کر سکتے، جوابی دلیل تو نہیں دے پاتے، لیکن الزام لگانا شروع کر دیتے ہو کہ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، یہ غیر عملی ہے۔ کہتے ہیں کہ منصور کو پھانسی دی جانے لگی تو اسے ایک اونچے چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا، اور جب اسے سولی پر لٹکایا جانے لگا تو وہ ہنسنے لگا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ ہنسنے کا کون سا وقت ہے؟ منصور نے کہا، یہ جو جم غفیر مجھے پھانسی پر چڑھا دیکھنے آیا ہے، انہیں دیکھ کر ہنس رہا ہوں کہ یہ بیچارے تمام عمر ہی زمین میں منہ دیے چلتے رہے ہیں، آج میری پھانسی کی وجہ سے ہی صحیح، مگر اوپر کی طرف منہ تو اٹھا کر دیکھیں گے۔ روز رات کو خواب دیکھتے ہو اور صبح جانتے ہو کہ جو دیکھا تھا وہ جھوٹ تھا۔ یہی تمہارے دن کا حال ہے۔ ہر دن کچھ خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ ہر بچہ کھلونے کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جب بھاگ کر کھلونے تک پہنچتا ہے تو جانتا ہے کہ بچپن کا خواب ختم ہو گیا، اب تو جوانی آ گئی اور وہ خواب بیکار ہو گیا۔ ہر 5 سال بعد تمہارے خواب 99% سے زیادہ بدل جاتے ہیں، مگر پھر بھی تم بضد ہو اس خواب کو دیکھنے پر۔
اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی؟ اتنے نبی، اتنے صوفی، اتنے فقیر گزرے، ان کی گزری زندگیوں کی تعریف و تحسین بھی کرتے ہو، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھتے بھی ہو، سر بھی دھنتے ہو، مگر خواب سے بیدار ہو کر ویسی زندگی جینے کی کوئی تڑپ تم میں پیدا نہیں ہوتی۔ ان کی محبت میں تم خود کش حملہ آور بن سکتے ہو، مگر خواب سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہو۔ تم آج بھی خواب دیکھو گے، کل پھر اس کو ٹوٹتا دیکھو گے، مگر خواب سے جاگو گے نہیں۔ خواب بدلتے رہو گے، خواب سے باہر نہیں جاؤ گے۔ خواب سے باہر ہے سارا سچ، خواب سے باہر ہو تم۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ خواب ہمیشہ تم سے باہر ہوتا ہے، چاہے وہ رات کا خواب ہو یا دن کی دوڑ دھوپ کرتا تمہارا خواب؟ دونوں خواب ایک جیسے ہیں، دونوں جھوٹ ہیں، اور دونوں ہی جگہ جو خواب دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے، اور وہ سچ ہو تم۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ لوگوں سے تو اکتا گیا ہوں، بھیڑ سے جی اٹھ گیا ہے، محفل مزہ نہیں دیتی، محفل سے جی گھبراتا ہے، مگر تنہائی میں بھی وہ لطف نہیں ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں۔ میں اس دوست کو کہنا چاہوں گا کہ پہلے اپنے اکیلے پن کو، اپنی تنہائی کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک اکیلا پن یہ ہے کہ آپ تنہا رہ گئے، کنہیں بھی وجوہات سے لوگوں سے کٹ گئے، اپنوں سے دور ہو گئے۔ یہ تنہائی نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرے موجود ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ شدت سے موجود ہیں۔ آپ گھر سے دور ہیں اور کئی دن سے دور ہیں، تو اب آپ کو گھر والے اور بھی شدت سے یاد آ رہے ہیں، دوست اور بھی شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ وہ جتنے اس وقت تمہارے ساتھ ہیں اس وقت بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے جب تم ان کے ساتھ تھے۔ یہ تنہائی ذرا سی بھی پروڈکٹیو نہیں ہے، یہ بس فزیکلی ایک دوسرے سے ایسی دوری ہے جس میں نفسیاتی طور پر تم نے اور بھی بڑی محفل سجا لی ہے۔ اس کو کوئی ایسی تنہائی نہ سمجھ لینا کہ جس میں ہوش کا دیا جلتا ہے، جس میں شعور، کانشیسنس بیدار ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھو کہ ایک شخص مرید ہونے پیر کے پاس گیا، پیر کے سامنے دو زانو ہو کر وہ بیٹھ گیا اور کہا، مرشد، سب چھوڑ کر آ گیا ہوں، مجھے سچائی کی راہ دکھائیے، میں ریالٹی جاننا چاہتا ہوں، خدا کو پانا چاہتا ہوں۔ مرشد نے اسے دیکھا اور کہا کہ ان کو تو چھوڑاؤ جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مرید نے پہلے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوا اور کہا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مرشد نے کہا، دیکھ، ایسے تمہیں یہ بھیڑ نظر نہیں آئے گی، اپنی آنکھیں بند کر اور پھر دیکھو۔ مرید نے مرشد کا حکم مانا اور آنکھیں بند کر لی۔ تب اسے مرشد کی بات سمجھ آئی، وہ سب ہی تو وہاں تھے، وہ سب اس کے ساتھ ہی تھے، وہ بیوی، وہ بچے، وہ ماں باپ، وہ یار دوست، وہ سب وہیں موجود تھے جنہیں وہ چھوڑ کر یہاں آیا تھا۔ تو ایک تو ہوتا ہے اکیلا پن، وہ اکیلا پن کہ جس میں بھیڑ نظر نہیں آتی مگر ہوتی ہے۔ یہ وہ تنہائی ہے جس میں دوسرا فزیکلی موجود نہیں ہے مگر نفسیاتی طور پر وہ موجود ہی نہیں ہے، دماغ پر حاوی ہو رہا ہے۔ یہ وہ اکیلا پن ہے کہ دیکھنے میں تم اکیلے ہو مگر اندر نہیں، اندر تو وہی بھیڑ موجود ہے، وہی خواہش جوان ہے کہ یہ سارے میرے موجود ہوں۔ کوئی باہر سے تمہارے پاس آئے گا تو دیکھے گا کہ ہاں تم اکیلے بیٹھے ہو، مگر تم اندر سے جانتے ہو کہ تم اکیلے نہیں بیٹھے ہو۔ یادوں میں پوری کی پوری محفل سجی ہے۔ یہ اکیلا پن وہ نہیں کہ جس پر تم راضی ہو جاؤ، یہ مجبوری کی تنہائی ہے۔ یہ اکیلا پن کوئی شانتی، کوئی پیس، کوئی سٹلنس پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس سے تو تمہارے من کی جھیل میں اور بھی بڑی بڑی لہریں پیدا ہو رہی ہیں، انا اور بھی طاقت پکڑ رہی ہے۔
दूसरे का एहसास और भी शिद्दत से हो रहा है। ऐसी तन्हाई कभी काम नहीं आती। ये खुद इख्तियार करदा नहीं है, ये थोपी हुई तन्हाई है। और तुम देखते हो कि जब भी ऐसे तुम अकेले होते हो तो इसके हजारों हाल ढूंढते हो। कभी अखबार उठा लेते हो, कभी टीवी चला लेते हो, कभी फोन पर किसी से बात करने लगते हो, किसी दोस्त को बुला लेते हो या उसके पास चले जाते हो, फिल्म देख आते हो, पार्क निकल जाते हो, मतलब किसी भी तरह इससे भागते हो। ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, ये तुम्हारे एक खास तर्ज की जिंदगी का नतीजा है जिसकी वजह से तुम अपनों से कहीं दूर हो। ये तन्हाई, ये अकेलापन बेसूद है, ये बेरस है, इसमें कुछ लज्जत है ना कुछ सिला। ये मेडिटेटिव तन्हाई नहीं है, ये चुनी हुई तन्हाई नहीं है, ये मजहबी मराकबा नहीं है, ये जिंदा की कैद की तन्हाई है। दूसरा अकेलापन वो होता है जिसमें रस है, जिसमें तुम्हें मजा आने लगता है, तन्हा बैठने में खुशी महसूस होने लगती है। ये अकेलापन अब उदासी नहीं है, ये एक नगमा है, इसमें दूसरे की याद भी नहीं आ रही, बस अपने होने का लुत्फ आ रहा है, अपनी बीइंग का मजा आ रहा है। इस अकेलेपन से, इस तन्हाई से भागने की भी कोई ख्वाहिश तुम में नहीं उठती। इस तन्हाई में किसी की दखल अंदाजी मजा तो क्या, उल्टा बुरी लगने लगती है। इस तन्हाई में, इस अकेलेपन में बड़ा सुकून है, सुकूत है, खामोशी है। तुम्हारे मन की झील स्टिल हो गई है, ख्यालात की लहरें थम गई हैं। पहली तन्हाई वो है जिसमें तुम खुद से नहीं जुड़ पाते हो, दूसरी तन्हाई में तुम खुद से जुड़ जाते हो। ये मेडिटेटिव हालत है, सूफियाना मराकबे की हालत। तन्हाई की एक तीसरी भी हालत होती है जो पहुंचे हुए सूफियों की हालत है। ये तन्हाई बड़ी दिलचस्प है। इसमें फिजिकल सतह पर या मेंटल सतह पर दूसरों के होने ना होने का सवाल ही नहीं बच जाता। पहली तन्हाई में आप खुद तो नहीं होते, दूसरा होता है। महबूब या महबूबा याद आ रहा है, घर याद आ रहा है, बचपन याद आ रहा है, कोई मर गया है वो याद आ रहा है। इस पहली तन्हाई में आप कहीं भी नहीं होते, बस दूसरा ही दूसरा होता है। दूसरी किस्म की तन्हाई में दूसरा गायब हो जाता है, उसमें आप ही आप रह जाते हैं। अपना होना, अपनी सांस की आवाज, अपने दिल की धड़कन, अपनी बीइंग। इस दूसरी किस्म की तन्हाई में दूसरा है ही नहीं, बस तुम ही तुम हो। जो तीसरी तन्हाई होती है वो एक बड़ी अजीम सूफियाना हालत है। इसमें दूसरा भी नहीं बच जाता और तुम भी नहीं रह जाते। इसमें दूसरे का तसव्वुर भी फना हो जाता है। मैं नहीं सब तू मनौतों से मावरा। ये तन्हाई की वो हालत है कि जिसमें इर्द गिर्द हजारों लोग भी बैठे हों तो तन्हाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार या जंगल इस तन्हाई को बढ़ाता या घटाता नहीं। ये अल्टीमेट रियलिटी में जुम हो जाने की हालत है। ये हकीकी तन्हाई है। इस बात को समझे कि मैं मौजूद है या तू मौजूद है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। या इसको यूं देखें कि पहली किस्म की तन्हाई में तुम्हारे पास सिक्के का वो रुख है जिसमें दूसरा सामने है, मैं है ही नहीं। दूसरी तन्हाई में सिक्के का वो रुख तुम्हारे पास है जिसमें मैं है, दूसरा नहीं है या छुपा हुआ है। तीसरी तन्हाई वो है जिसमें सिक्का ही खो गया, मैं और तू की तकसीम ही नहीं है। ये फकीर की हालत है, ये हकीकी सूफी की हालत है। इसमें ना मैं बाकी है ना तू, बस एक शऊर बच गया, प्योर कॉन्शियसनेस, एक आ गई। ये हालत वहदत है, जिंदगी से वननेस, कुल बीइंग से वननेस। ये वो हालत है कि जब कतरा समंदर में मिल गया, अब कतरा किसे कहे कि ये दूसरे कतरे हैं और कैसे तय करे कि ये मैं हूं। वो मैं और तू की तकसीम ही मिट गई। इस तन्हाई में भीड़ ही नहीं खो गई, तुम भी खो गए,
क्योंकि गौर करो, तुम भी भीड़ ही के हिस्से थे। तन्हाई की पहली हालत में बेचैनी होती है, दूसरी हालत में सुकून होता है, और इस तीसरी हालत में एक मुकम्मल सुकूत होता है, स्टिलनेस। झील की सतह लहरों से पाक हो गई, झील स्टिल होकर आईना बन गई। ये ऐसी तन्हाई है कि जो सारी भीड़ को निगल गई, हर दूसरे को जिसने मिटा दिया, और दूसरा ही नहीं, मैं भी मिट गया। वहदतुल वजूद की हालत। ये 3 हालतें होती हैं तन्हाई की। अगर तुम्हारा भीड़ में दिल लगता है, तुम्हें अपने एहसास के लिए हर वक्त भीड़ चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई साथ चाहिए, ये पागलपन है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि खुद के साथ तुम नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हारा भीड़ में दिल नहीं लगता तो ये एक कदम है रियलिटी की तरफ, ये अच्छी अलामत है। अब अगर तन्हाई में लज्जत नहीं है तो ये भी नेचुरल है, क्योंकि नस्लों से भीड़ से खुद को तुम आइडेंटिफाई करते आए हो। अकेले होगे तो ये अकेलापन शुरू में खटकेगा, कुछ अजनबी अजनबी सी फीलिंग होगी। अब ये तो बात समझ आ गई कि भीड़ मेरे होने को तय नहीं करती, लेकिन वो दूसरों के साथ खुद को शनाख्त करने की जो सदियों की आदत है वो कायम है। ये आदत इतनी आसानी से तो नहीं जाती कि सदियों की आदत है, रुएं रुएं में बसी हुई है। ये समझ आ जाना मुबारक है कि भीड़ बेकार है, अब खुद के साथ बैठना है। मगर खुद के साथ बैठने से जी घबराता है। क्यों? क्योंकि यही जी जो घबरा रहा है ये भीड़ ही का बनाया हुआ है। यही जी आपकी अना है, और अना को आप नहीं बनाते, मुआशरा बनाता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा मजहब, तुम्हारी कौमियत, ये सब तुम्हें इस भीड़ ने दिया है, इस भीड़ ने तुम्हें बताया है। तो जो ये जी घबरा रहा है ये वही भीड़ का लतीफ पहलू ही है। ये तुम्हारा भरम है कि तुम्हारी अना, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी है, नहीं, ये भीड़ की दी हुई है। ये माशरे की तश्कील करता है, ये समाज की क्रिएटेड है। तुम अपनी अना के मालिक खुद को समझने की भूल ना करना। अना की मालिक सोसाइटी है, क्योंकि मालिक तो वही होता है जो बनाता है। तुम्हारी अना तो इसी सोसाइटी की बनाई हुई है, तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। तुम्हारी मिल्कियत तो वो है जो इस अना से मावरा है, जिसने इस अना को कबूल किया है। याद रखना, भीड़ से निकलना हो और हकीकी तन्हाई को छूना हो तो सूफी कहते हैं कि अना को छोड़ कर आना, मैं को मिटा कर आना। कभी तुमने गौर किया मैं की सूफी फकीर इतनी मुखालफत क्यों करते हैं? इसलिए कि मैं होगी, अना होगी तो तुम होगे ही नहीं। तो अगर तन्हाई से जी घबराता है तो इस बात को समझो कि जी घबराएगा ही, क्योंकि जी है ही भीड़ का। तन्हाई में लज्जत का सफर शुरू होता है वहां से जब तुम ये जी भी छोड़ देते हो जो घबरा रहा है। इसलिए तो जितनी भी मेडिटेशंस हैं, सूफियों के मराकबे हैं, मज़ाहिब की इबादतें, उनका एक ही मकसद होता है, मैं से निजात, नो माइंड की हालत। वो तन्हाई जो तुम्हें तुमसे मिला दे, वो तन्हाई जो तुम्हारी दुई को ख़त्म कर दे, जो मैं और तू का फ़र्क मिटा दे, वो सिर्फ भीड़ से भागने से नहीं मिलती, वो तो उस मैं से भी निजात के बाद मिलती है जिसे इसी भीड़ ने बनाया है। तुमने फूलों का हार देखा है, फूलों की माला, तस्बीह देखी है, हार में, माला में फूल नजर आते हैं, तस्बीह में दाने नजर आते हैं, मगर हार को हार बनाने वाला धागा तुम नहीं देख सकते। हार को हार बनाने वाला धागा नजर आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हार की खराबी होगी। तस्बीह में तस्बीह का धागा नजर नहीं आना चाहिए, वरना ये तस्बीह बनाने वाले के फन पर सवाल या निशान होगा। तुम्हारी ये मादे की दुनिया में भी एक ना नजर आने वाला
اصول ہے۔ زندگی کی تسبیح میں ایک دھاگا ہے، حیات کی مالا میں ایک نادیدہ رشتہ ہے۔ اس نظر نہ آنے والے دھاگے کا نام ہے نیچر، خدا، بھگوان۔ وہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نظر نہیں آ رہا ہے اسی کی وجہ سے وہ سب جو نظر آ رہا ہے ویسا ہے جیسا کہ وہ نظر آتا ہے۔ زندگی کی نیچر یہی ہے۔ تمہاری انا دیکھتی ہے دنیا کی چیزوں کو، دماغ حواس کی دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، مگر حواس کی زد میں آنے والی ساری چیزوں کا ہونا جس کی وجہ سے طے ہو رہا ہے وہ خود نظر نہیں آتا۔ تم پھولوں کی مالا کو دیکھتے ہو تو نہ نظر آنے والا دھاگا تمہیں سمجھ آتا ہے، تم تسبیح کو دیکھتے ہو تو نہ نظر آنے والے دھاگے کو تم مان لیتے ہو، مگر زندگی کو تم دیکھتے ہو، چیزوں کو تم دیکھتے ہو تو تمہیں وہ نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے زندگی یوں ہے جیسی یہ ہے۔ خدا تمہاری کائنات میں موجود وہی اصول ہے، وہی دھاگا ہے۔ اس دھاگے کا نہ نظر آنا ہی اس کائنات کا حسن ہے، مگر اس کے نہ نظر آنے کو یہ سمجھ لینا کہ وہ ہے ہی نہیں، یہ حماقت ہے۔ ہوتا تو یہ کہ تم یہ کوشش کرتے کہ زندگی کی مالا کو دیکھتے اور کہتے کہ یہ مالا ایسی ہے تو اس مالا کو جوڑ کر رکھنے والا کوئی دھاگا ہونا چاہیے۔ کبھی تم نے زندگی کی ایکتا کو محسوس کیا ہے؟ وننس کو، حیات کی وحدت کو۔ ایک ٹرم ہے بٹرفلائی ایفیکٹ، جس کی وضاحت یہ ہے کہ اس کائنات میں کہیں جب کوئی تتلی بھی اپنے پر پھڑ پھڑاتی ہے تو اس کا اثر بھی پوری کائنات پر ہوتا ہے۔ یہ کائنات ایسے ہی جڑی ہوئی ہے، بڑی ہی مہارت کے ساتھ پھولوں کی مالا، تسبیح سے کہیں زیادہ مہارت کے ساتھ۔ تم اس زندگی کی ایکتا کو، وحدت کو، وننس کو دیکھ نہیں پاتے، اس لیے تمہیں اس دھاگے کا خیال نہیں آتا جو اس وحدت کی وجہ ہے۔ تم دماغ سے، انا سے دنیا کو دیکھتے ہو، اور انا اور دماغ چیزوں کو جن ذرائع سے سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے، ان حواس خمسہ کی بنیادی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تم نے اس سامنے موجود درخت کو دیکھا، پھر ایک دوسرے درخت کو دیکھا، دونوں کو دو میں تقسیم کیسے کیا؟ کیونکہ تمہاری آنکھ دکھا رہی ہے کہ ان دونوں درختوں کے درمیان ایک سپیس ہے، ایک وائڈ ہے، ایک خلا ہے۔ لیکن سوال پوچھئے ذرا خود سے، وہ خلا کیا ہے؟ کیا سائنس تمہارے اس خلا کو خلا مانتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ مادے کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک ٹھوس، ایک مائع، ایک گیس۔ درخت مادے کی ٹھوس حالت ہے، اور ان دو درختوں کے درمیان موجود مادہ جسے تم خلا کہہ رہے ہو، عدم کہہ رہے ہو، وائڈ کہہ رہے ہو، وہ بھی مادہ ہی ہے، بس مادے کی دوسری حالت ہے، یعنی گیسی حالت۔ اب اگر ان دو درختوں کے درمیان سپیس ہے ہی نہیں تو آنکھ کیسے ان کو تقسیم کر سکتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری آنکھ اگر مادے کو گیسی حالت میں بھی دیکھ سکنے کے قابل ہوتی تو کبھی تم یہ نہ کہہ پاتے کہ یہ ایک درخت ہے، یہ دوسرا، یہ میں ہوں، یہ دوسرا، پھر دوسرا فنا ہو جاتا۔ سو یہ جو تمہارا دیکھ پانا ہے، جو تمہارے دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ تمہارے آنکھ کی محدودیت ہے۔ اس کو یوں دیکھنے کی کوشش کرو،
अगर तुम्हारी आंख की देखने की सलाहियत किसी तरह बढ़ा दी जाए, फर्ज करें आपकी आंखों पर एक ऐसी ऐनक लगा दी जाए जिसकी ताकत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी हो, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त अगर वही दो दरख्त तुम देखने की कोशिश करोगे तो उनको दो न कह सकोगे। तुम्हें सिर्फ मॉलिक्यूलर डांस दिखाई देगा। एटम और मॉलिक्यूलों की गर्दिश तुम्हें दिखाई देगी। पूरी कायनात में कोई भी मादी वजूद तुम नहीं देख पाओगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने क्या किया है तुम्हारी आंख के साथ? क्या उसने तुम्हारी आंखों की सलाहियत को कम किया है? नहीं, तुम्हारे देखने की सलाहियत को कई गुना बढ़ा दिया है। जब तुम्हारे देखने की सलाहियत बढ़ी तो तुम्हारी दुनिया की हकीकत कितनी बदल गई है। जिसको तुम बसीरत कहते हो वो असल में देखने की इसी सलाहियत का नाम है कि जब तुम कुएं के मेंढक ही नहीं रह जाते, दरियाओं और समुद्रों को भी तसव्वुर करने की सलाहियत पा लेते हो। तुम्हारे सारे हवास को गौर से समझने की कोशिश करो। ये तुम्हें दुनिया और तुम्हारी हकीकत के बारे में बता कम रहे हैं, छुपा ज्यादा रहे हैं। तुम्हारा माइंड और तुम्हारी अना इन्हीं हिस्सी मालूमात से तश्कील पाती है, इसलिए ये हमेशा महदूद रहती है। तुमने लेबल सुने, चीजों के नाम सुने, अपना नाम सुना, चीजें देखी, छुई, महसूस की और इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर अपनी एक पर्सनैलिटी बना ली, ईगो बना ली, अना तश्कील दे ली। ये जो शख्स तुमने तख्लीक किया है इसमें कोई मसला नहीं है, मगर जब इसी को तुम अपना आप समझ लेते हो वहीं से मसला शुरू हो जाता है। तुमने खालिक और मखलूक को एक कर दिया है। तुम वो थे जिसने ये अना, ये मैं, ये ईगो, ये पर्सनैलिटी, ये तशख़्ख़ुस तख्लीक किया था। तुमसे गलती कहाँ होती है? गलती तब होती है जब तुम अपनी ही बनाई इस मखलूक को अपने आप के साथ खलत मलत कर बैठते हो। यहीं से सारा सराब जन्म लेता है, यहीं से सारी हकीकत धुंध में लिपट जाती है। अना मिल्कियत है तो तुम परफेक्ट हो, लेकिन अना अगर मालिक हो गई तो अब तुम कुछ भी नहीं, महज एक गुलाम हो। देखते हो अपनी दौड़ धूप को, देखते हो अपनी एंजाइटीज को, अपनी ख्वाहिशों को, इन ख्वाहिशों के टूटने से पैदा होने वाले दुखों को। अना इसी शराब में जिंदा रहती है। ये कभी तुम्हें मुतमईन नहीं होने दे सकती, क्योंकि ये हमेशा ही तिश्ना रहती है। अना की ख्वाहिशों पर गौर करो। कोई बड़ी से बड़ी भी चीज तुम पालो तो कुछ दिन में वो कामयाबी बच्चे का वो खिलौना बन जाती है जिसमें बच्चे को कोई दिलचस्पी ना रही हो। अना की, मादे की ये दुनिया माला में पिरोए फूलों जैसी है, लेकिन फूलों की वो माला, फूलों की माला इसीलिए तो है कि उसमें एक धागा है जो सब फूलों को जोड़ रहा है। तुम्हारे मादे की दुनिया, ये सारे लोग, ये सारी अशिया मिलकर जिंदगी की माला बनती हैं और इसको माला बनाता है खुदा। खुदा को तुम इस दुनिया से निकाल दोगे तो फिर जिंदगी की ये माला नहीं रहेगी, बल्कि हर चीज में तकसीम पैदा हो जाएगी और यही तकसीम तुम्हारी दुनिया का दुख है। खुदा इस कायनात में सांस की तरह है। तुम खुदा से दूर होगे तो जिंदगी सांस से महरूम होगी और सांस से महरूम जिंदगी को जिंदगी कोई नहीं कहता। देखते नहीं हो लोग मर जाते हैं तो तुम उन्हें इंसान नहीं लाश कहते हो, मैयत कहते हो। खुदा के बगैर ये कायनात जिंदगी का इम्कान नहीं रह जाती, बस एक कब्रिस्तान बन जाती है। जिंदगी की इस माला को फूल फूल देखना बसारत का काम है और माला को माला की शक्ल में देखना बसीरत का काम है। जिसे तुम सूफी कहते हो
वो तुम्हारी इसी दुनिया का हिस्सा ही होता है। वो तुम्हारी इसी दुनिया को ही जीता है। उसके भी रिश्ते होते हैं, बिजनेस होते हैं, काम धंधे होते हैं, मगर उसकी बसीरत बेदार होती है। वो सब कुछ अलग अलग देखता है, मगर जानता है कि सांस का एक धागा है जो इस सारी कायनात को जोड़े हुए है। सूफी होकर कुछ अलग करना नहीं होता। सूफी होना बस इस आगही को पा लेना है कि सब अलग नजर आता है मगर सब अलग है नहीं। ये कायनात एक वहदत है। इसी वहदत को महसूस करने वाला शख्स सूफी है। जिंदगी कई रंग के फूलों से तश्कील पाती है। कई रंग के इन फूलों को एक गुलदस्ते की शक्ल में देख लेने वाला सूफी है। जिंदगी कई दानों पर मबनी एक तस्बीह है। सूफी इन कई किस्म के दानों को एक लड़ी में पिरोकर तस्बीह की शक्ल में देख लेता है। सूफी वो है कि जिसकी बसीरत की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखती है और मनोतो की तकसीम खो जाती है। सारी तकसीमें अना की हैं और सूफी अना से मावरा हो जाता है, और इसी अना से मावरा होते ही वो देख लेता है कि तकसीम झूठ है, वहदत सच है।